ɗum e jiki ñimale awa monsieur kilin ase tankodi masalan ase garanti tanole mo kilin misilimol be to kam masalan alaman tankala la kele wato musilima kundani min be kele wala kilin anata tanko ñini kamen kele refugee anata jini musilimol malon ko kelone abe labanna mun tole musilimol be no la le musilime kilin sewo mari kuma kano le musilimol ya tanka wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma kuballighuhu ونعمل ولم ثم أبلغه أمنه على تعدل على تنكر أن ينتنكر دان نينا تاجوبي مسلم كنا مو بند سنغال من سلطة مجي مسلم ولو صلوا الشعيرة من شعائر الله ritual بمعنى تامن سيرو لم كونين كاري أتدابن كفولة نين ولي وكفوكي يبني oton tol musilme to man na duwa ke duwa manjer na kafu nyon kan na salo ke pate wakatin na le musilme kunda la jiko nyon na kama fa ba nin da da sala ma ko wal salita ma nyami nin wal na ta moy nin sanin sondo molo mutan wala ko lu man dan na salo la den duwa na lon ka buka furesi barin se duwa no ay la hanin man salo lon de ko ba wonno wal salita ma so na wajube wo mu kulate min akamina ke akatinna le jikoye ma fanyon tema sikoye bonyon tema odo ni do karado salitama do le duwa ka man jam do fona do na salo ke wolum ko te men sahaba duwa o sekeno wari jarranga salo fo mu duwa le salo ate fo mu duwa te bala ko to mo menati kamon ta goda madin wala balwo tonkon fulo la mola tonkon fulo na bina kana kulli na duwa na be bokan duniya na salama na duwa so aka munta ko kukile wala mboro hadama de mo be duwale kono kato abe kule kono mi ya lonko aka tale dum famo min kata amanten kon na ne la nyanta tarlala dan dulala nyanta tarlala woto womo o dafe on ate solata wato wati ate kol be kala na famo a solata a be mol min kono a wuluti kono hana man wuli kono ni be tafundire kilim wol kaduwa kai kato hadama de wona bata duniya ay do ko siyandi jawanya nata ta ni ajo aba fulana ninga kafun wato mada man tolo be ala yenda da mantin mana junubol lake ala junubu kafaro man kuto yiri wata bari hadin bi mala be mentar laje wato mini be ko bando duwa siyandi na tambilali na ku kendo siyandi da ilangani e fotem walatin na nimo balori akate ku kendo siyandi la baro kon ye ku kendo fanan sababu to ko londe lomba sene fen lomba mira kende lomba kulunya kende lomba ka molu karandi mecce kende lomba ka yirim tutu jam wol bemu bundallati min se molu soma mola barajo ka foto moy te fonti balwori da do ko kamuda ko ni moy do ko ke mansay abuka pension ba mansakajo kulum mo moyaade bukajo ko do bela fa ala dun kane jo a bella faya kafoye ala bala fa na la hino na la man sa kamale remo ko in jena go fara mo so sudu wala la yo so te ko sudu ni subasi sumya dum mari tema am ta da ye subasi kilo na da kandi hakilo na da ka ina hakilo na da bo ruka jana bo ta ka ina da salfona salati ya ara salwa salati ara sala ko la mari hakilo da ko jana bo so menu tema am tan wasu ba sai bari ni na da manna ko ga jarar yede yeku ina ye salfona ni sai ga ara a wo mo si va faransa fa ko ran le bala ka min ki dimensia ni na ko lan mo mo ka wake ni na ko lan mo be kadu janabo ikala da fajirol hanin bi o kinimo be da balay bita kan oto ite nyina kula mo be da nyinin karol lo men e manke mo ka jinala bari ajino be kala jinala te min tambe ta ka ko ram bunda de sai birin soman da vo tili bulo oto ite mari nyina kula mo do be da aka mol motal ato skuru kula mo fa ata manzel volo men ta ke jino ka nyinala aka nyino ke fenni fo lande ka nyina dulala
be ka ke mola le bari wodula la ni ta ta ka qur'an o konyala ko la tu akhizna in nasina aw akhtana e kanan konte bo kana ko mutam fe ni nyinata wala ni mistake ta nyino dum ataka mina kenin wato bije pour ka joy ba jola wani wato tambita kamunta ko istighfaro ke do ala la kafaro nyin kamunta ko yam foke te telefon damba la tu akhizna in nasina duwalo e duwa ke walon fen ko par momin nyinata nin kol bela ten o mari anyanta fo korosi kula la kado muslimo saniya mala tunkun wala te ko ala bala batul belorin wala ka so adza fen ko abuka mo kodol bije wolu hadamadiya moya kono nyino mu moya le nim mo buka nyina to mote mistake la latin na nyino ko to min te ka fengo to jejenta min kala wala ka fengo ke imanyan na min kala e koy kala ko ke yaaki nyino kam wala inyanta min kala ya toji so nin dulala nim momin be nyina sanaya la bundala don atalon bunda ti chabo kata alabato saharin wa kam to alabata saharin wa kay ni sani andele ni sani ande wa kada madin wa jato be kulule re bina jere ko problème o be sittedin bundale la no o mare yanta je ko sala to malol bi je falsa sababu wala jara yanin sababu fewol be jara kanja kan ba Jadi kalau main berhukum jam, ada kapal pada surat Muhammad. Kapal pada menyuruh fil ardi fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladziina min qablihim. ako afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana aduma ko falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm. So ni ilmu ni mu londi sifat jumale kafiru de wasu. jamana wo jamana ka kufan ala londolo kafiru te ne mu mo beleti jamana wo jamana mo min be bole ka kufa wala faraona abe kufandi menel no misala as-sihr walakin akoy saharatul nata ka dunya dula bet ako fa arsil fil madain wab'ath fil madain akoy kiro ke dulato min ba ta misra atem faraona koto walakin naji ako fa arsil irsal bi ma'ana ka kilalki bare fa ba'ath walam ka ambasadulki la min misra ko rabe kufandi wati jumalla londo min be kere wo wato wolom si haroti kodi yana poresi ya makka poresi be kufandi min la wato kono al fasaha wal balagh diamono e sukono e la kawno qur'an o koy ko al qur'an o nyonati alla kawno fasaha nim balagha e porita isa alayhi salam ala jamano fenna bi je molbe kufandi ngala grikol otomo yu e igriqinol romanol ila sembobe warari londo yerwata o to moyla falasifa sol Socrates Aristotle Plato ñol beebije londo be rewarin jararo bundal Isa alayhi salam nim fennata koy ko fi animu bayyinatu falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin fondamba fadama din wal iman fengo fenno do Allah subhanahu wa ta'ala ala kawa kolu aka sababu min di ala kilal nimmo kendo la priye koke o manke ko ka ala fa wala sunno wala tinya aka hadama din wala ado ni la ado fahamu aka wala tinya kuma moy aka ado la tinya ani la ado fahamu ka to ado hadama din wala yade da hadama din way fongo min da la budda fo ase danku kenyala wato la anin palaso wala nen jama'a aka koto wala bawo mo ka koto odo fongo nyanta koto wala so Allah subhanahu wa ta'ala ajuba ka diamu mole nyami ino bi wasitatil mu'jizat kawa kul ma kadi kila Allah ani annabi so walatin nindula jamana wa jamana bitilo mo ko mol ko kufa min la technology bi won ka kufa wala ka to na mira technology hadama din wala problem wol be banne bar hada technology bitta kan kenda ki abati atabak bar hadin bi kurama be duniya hadin bi konko be duniya hadin bi dolman bungo soto hadin bi dolman karam hanin bi keloɓe duniya hanin bi mooliye ñon dol ndele fisata doltaɓe duniya hanin bi joyanin foroyaɓe dula kilo kono woto technologie muminati hadamadi wala miro ay minta alala dara feŋol da feŋol bala ala ye luwa min landi ala da feŋol kono hadamadi o hakkilo la diya nala sembo ay wo korosi ay wo ta aya ke luwati ay baro kala ay feŋol bondi
wo mahadin bi wo mate hada madin wala hajul jarano oto bi nimbe kufanna min ay ilmu wala kije al ilmu bima indahum min al ilm jins no lakin farihu brakita kunu yafrahuna ibe kontan naso farihu kuni kontan dal wa kitafu wawolon fa'ilodi kamunta ko aywani man tara den kunun to molma qur'ano manki jamana kidin tati muslim wol ya fahamu wa nyama e kakala ke talimoti e kakala ke history ti qur'ano mu kitabu wolati min niyale bala abitakanne zamanan wa makanan jama'atan wa ta'ifatan wa fi'atan wa insaniyatan abukalono farihu kuni kontanta bari bital yafrahuna wal be kontande somatalu sayafrahuna wal bina kontande qur'ano ka fasaritan bari ka beke kunun ko kuwati qur'ano manna wa kamma salihun li kulli zamanin wa makanin valid for all times and for all spaces and for all people innamu kuwati farihu bima ladayhim fontamba min al-ilm ay mina kije indahum wala lada hani ay mina kije indahum aw ladayhim indahum indiya katu ay buñale dila wo londo bitilo la technology nimba fula jumale ya soto beti chani sol mo ma hanila america wala haynan jana jabani sol be jana fongol buka fa tubabul buka ma ku fongo be keri bari corona nata muna technology corona kelendino bang oto mada man kontanta na technology la corona nata kontano ti nyata kata dinda ko molle munti la ya'lamu junuda rabbika illa hu so technology soni andi rolon balwol bar ata hadama din wala ko jaralan hadama din wala problem wala jarobe mine bala fase murun katal address wota al address o mun tolati ila allah walakin ila allah turja'ul umur fase muru alaka bar pura fongo bang hani katu ate fongo be solaren ate dun dammate dulato abedami fongol dolbi ja keje fongol dolbi ja bukeje fongo fem mankatati alay wol bede dale pour e do ko kate bar tuma dolbi ja ala jikola tinya kammala o fongol min ka do ko kate aka wol toñi fola bon wol kana woli ka kelende wala be keren duniya nka alala da fongol ta nke toñi fola moy kana kelende na yirol be kunto sanjotina ma yiro ma alala da fongol toñi ba ha na yirol kunto sanjolota son tolle toñi roke kato munati na yiro manda tulungo kammala data kanna baluwo sonandi ja na kunto londi tije mimbe ma ko ila kalon ntol fongo tata le fa hani fongo feng fo mole bina konye ko nimbal na fala duyaje mo na ko nimbe na fala aya tan na fala faye bandi aya tole tuye o to tuwa ka wala fay wala na duniya mu nyon sabasu wala hadama din wali hakilo bo simbirin ya yoyinde ye mira hakkilo ni aman do ko ke doron wo hakkilo abe momin balo bala wo mo manke moti alay mode dale praye mira ay muron ate alaka ay nin duniya min aya kijang aya topato o kola ko e kaza ko mala ko le ko inni ja'ilun fil ardi khalifa walakin man dinga kawato alfa bata khalafa la bala alfa al khalifa wala mi biyalon mo kum fem kumma ba min bela ya maro kala par niya moy ko kari mukka alfati aka ke dinni wala aka ke bati fon demba woto ala yem bula min nin duniya mbo wala kala nda be kala no ka to wala tinna ata ala la mon ko to gidan mon ti da'iman nin tubi ta ka tubo mutam par mo ni ka boya kal wolum aba fulan bara dan te yam fule ko tan bar ala dum buka boya ta kan ka boyen fa wala kan kata konka kana koku kenan na fara bi akona koku fanan kenan na fara bi walakin nindula jamana wa jamana farihu bima indahum min al-ilm long ay imin dila bayanu farihu bima mani abdibirin ma alladhi ismu al-mawsul wa ma ay wala foye min wala bayani ya ka koinde min al-ilm londola e ka kontan wal ka duniya ja londo nati walatin nan nene kafu bala fa man tuwaye mimman londo so londo la kana fulo nati londo la ka jata kende ya nati londo la ka mo kunda dada
londo le ka mo londi a faŋola na a faŋolo a ka lonne ko ya da mi ya da a salo a buka keno fo londo wa allama adama al asma'a kullaha ñinin kar fula ñamo fana comme ni haɗo waɗi mo banta alo ni ya samba kaburo ko iko kani kale marra Allah fana aha ha parisay na mo ko tenge ko iko ni haɗo waɗi mo banka ikana ñini kale na tara ajanna kata ajanna ikafo inna allazina qalu rabbuna Allah تتنزل عليهم aduma ikafo nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah sai ko na bandana tata kaburo ko bukani ni kamara bari ngamo ko tenge ko ibani ni kala de mota bitun sai ye kuma fulale moy saban jaw ñini woto wala nan batu nim fota raje nim ko be fota raje na da an kala sila ite ko kendo ke dorom be min kala sai ite do moy bi e do moy som mo bebe mo kilin wala bala fure e ko nim mol fota kaburo to be ñini kala man rabbuka ma dino bari ko natala man fa fo way tanabita kaburo ko ne ka ñini kala dum ayo bi je min ka ko malaikol kay ko malaikol be jikan kamari sondo mo tankunde ko kana sila woto sai na ku kendo ke bal malaikol min fo mari nahnu awliyaukum ntolla ma sem bera wonte ka do mari ka ala ya maro le keno birabe balwori woto sai be be men tar laje pour na daha na bara kendo ken kana fo be min be kala mo laje ka dunte manta ite manta badanin be fota laje malaikol na da momo ya ka fo kana sila woto bara kendo leke oɗon tole bara kende enen o keddoro silantije namara nen nomo jaadoro bannin koye kontata jeɗe te manta o ɓe ɗulalde oto malaikol ka jimin kamma bara kendol ya sabu jiita kam mo kanta ka fay kana sila nahnu awliya akum fontemba a banta woto santo lew bara kendo keddo nen oke fo min tuta jeena woto ala ɓolu subhanahu wa taala ko dol bi je misilme kunda hakkilo sitita dula fulale to ayem batande bake a tinna nka dow ko ke la kira e bari mbuka la bake nka lafi duniya a sababu tembu kumo moyde nka la dow ko ke la kira e bari mbuka la bake nka do duniya nka dow ko ka e bari sababu tembu had misilme kunda hakkilo be sitirin dula fulale wolom kulu anen fengo men bukaji mulla baro mulla ala ki mawu nin ala kela baro mabo ima nin bal ala kela baro lankena mayta marima wo misalo pour na fahamu lamor laliyem famu woka mun tala ko talibo bina examo min kela ye ko sono tan dala jande examo abe karanna ba talibo e exam kayto diya jande examo mun o so de keba oto ala en nabaro tan dinna ko inda bita munto wala inda ni bita arjan ala man tankale ko dol bita munto jal o balwo be dimilal de o inda ni bi ko bita arjana ko fo be falan duniya nde ku kenda kala kote bal min do min bita arjana fo na balwo be ku yalan kote ku kala kote so yaji ala da bala falum ni talibo mi yek exa ko kshoro tan dala janni examo abe pass la bari a téléphone hakkilo ɓe kuyala hani falo faŋote bawo ye min suuña o bukatine yano suuñaro buka fen nondi moola suuñaro ye feŋo fen suuñetanola moolu faŋol la kooma tuwo moo fen du nin na kayite suuña karan suuña nin to nin hadamadiŋo foyi se bata feŋo kunnata bari maako falola bata de ay dow ko ke berim fajiro fotilo e boye ta ñaamo diyala moo fo de bata min moy ka kala muta kombe min kono toñalo mbe min kono añantan nafala ay molu nafa ko batale fo bata toña اللهم زدنا علما وحكمة يا الله أكبر وعندنا كاهن ومثال 10 المبشرين ها رواية ناتا مية فأشر المبشرين بالجنة رواية ناتا بتقول ساين رواية لهم كو حديث لهم ألما على ياك ونياما أنا تنيامي فنامر مومو ومول فنان يمين كلي مبشرين بالجنة نم مومو فنان يولا كولا لا الله فنان سكي مبشرون فرقوا بنيامي إن كان أبو جمال بتابر أي من كفا بتاجي نامر نيجي متنبه حلال ay mina ke foya kafo ko
ken mo ke kende bal fanan bije minata o mubashirinol kono ke kende bal bari kumona takarado wal fana ya tandi kol fanan bije janne wo mubashirinol bina sunul mubundal lati wa mu riwaya lati wa mu hadith wala na lonne Allah subhanahu wa ta'ala ala hiba bukatinya wondemba woto netara momo ya maro ite boyta bunda la boy kamalindi le so yaje ghaibo kamin kele the unseen the invisible the unknown al ghaib mammin lo maje makala mutafolo wonin dunta nimbe dunna kono nim barwe dunga kono nim miro kakala dunga ko malo fo kumo moy nim manna folo nim barwe dunga kono nim miro kana dunga kono ni miro dunta kono e kati fanna jinin kalabe nyaadi idunte hanyala kataji ni bidaje ke sambal mo sida kaburo to ya sai ka ke tulo lo min bije ba ha ngo labure ke sambale bi wen tarlaji ya tarlaji fonde oton nim baro e ta wodula bari kulum fanan min tabbeta jannim ba fala mama mudana balati mama mulonna balati mbadum fana yekiri fayo ni ban nata subulu fa na wula ba fi na yirol fi subole murunnan subol tatal itata ko ni onon de mama kat demo ke mina ko non e kamin kele tandako ni wula ba ko mbadunte murunna yirol tutu wula ba na murunna subole murunna na kiro ta na demo kile fulan jaw nata do ko ke o do ko be kala ko kendo de saban jaw ni mama mo londi tibal mfade londo nyine parce que to ken sawone don kilo tano fu duru koto se ka fuje kato ala ayen so sababul belale bawo biray hadam madin wonde da jube ba kole ko wala qad karabna ma fal insan kato ala madin wonin qur'an wa yakil insan o tumo ab al halu to mimman betaya na ya tawakkil insan la dorom amman betaya sinyatan seni nane kata sinyatan seni dulu nyo innal insana akthara sayyi jalal innal insana la gharur innal insana kafur innal insana li rabbih lakanur barna ya kili bani adam aka muntala ko aka bunyale na ya kili bani adam aka bunyale diyala aka faala ko ite min ibota adama bala wa adama min nada nafis yandi famo beti ako takrima kunin dula munyanta walatin dan ko human rights and man's rights ne koto jube de kadun dala moya anin ka ke moti manke ko kilimoti ndela ke moti wa alale yo ke walatin na hadama dimo atala nyanto nala hako constitutional bukafo loi bukafo atemo mabda alati min mabadi'ul aqida walam is an article of faith bir alay daro ke ay wala folodin walatin na mola foroya moya tinya ite mari ala sosole birin hali kaminake ya ala sosole munatin ala biray hadama din wadamin folodi ala walam foroyati al hurriya walatin na londi me foroyandi no londi ten barako wa allama adama al asma'a kullaha walakin malaku ya bunya usjudu li adama takriman wa tanfidan li amri Allah wa takriman lil insan minom katu ay kibar li imam millah iko subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mo bunya tabe iqra wa rabbukal akrama wa la fa alladhi allama al insana ma lam ya'lam walakin nindula kummat ajube ay foraya diala nyami uskun anta wa zawjuka al janna polisitiji malaika manna ka kan wa kula minha ragadan ya marwadita bolo multi irshadan by force tende kada moro ke by force aka faale ko nemo fele batati jabe siyale bara nata ya marwadi wala multi sina wala taqraba ani wa man polisitiji forayana walakin la ikraha fi ad-din inma la shurut wa kula wala taqraba polisitakum parce que be dandi min la ila limaniya bari ma jibra foraya bula bulu muna me fulo be ke ba fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim bar janne wa be wone mo men kono fasa funtije hada ma den wona tinyaro ke dulato ni ma bondi wol dulato aka tinyaro sen kan walatin da ni mo su yaro ke director ye coco ke ikoya bistale maje ya to director ya to
abe min suña la soom wala be siyala min ke kuno wala afrika bankol be sam ko ala fele qur'an wa karande wala adama alayhi salam abe maqamo min to ajita damandi sai ka ko ta ko kate famay ko tuma kana free of charge sai jiban ifo moy ta do kon din keba ka ikamin do ko ikabata min da je ka wata mandi anyamal ikasida da kana kanela daji nin kitabo Allahu akbar nin kitabo nanin fo kutubo to amanyan na tarla man to bulu wallahi alazim man to be alhalo min to bi ntol be islamo min no manam fanyi nin ka fo wala islamo te min be qur'ano kono bani muhammade min keba fo be wandi islamo le nam fanyi nin kanin kuma fulo nin nim man jabin to bolambe min kono dun ni be mola islamo noma wala moya fahamu nyami ala miro na la kenya ana fa wala nafa bawo na diata ayo findi na diata ayo koyndi ni te bulata wono may fananka ke wolta buka fennati moka illa nifaqan fa aqabahum nifaqan bima akhlaq do wala ko ndol nimman bun ndol dun ta palanter wala alna fonde bundala ne mukuma balati palantero mo buka dumala yedun talay ba fule mo sumole annata ni dino kan kana ta nyami diamo siyata miro siyata mo ye dino ke dende koti telo ya karaye aye suman ide o dende ko do inabi dino be damin kon alquran was sunna mo te yakilo to jam at-ta'amul ma as-sunna wal hadith ka ko balo monenti jaje musilme kulla bira londi dota aya tola londi dola nyamona halamadin kunda ni be mol karan ibuke karan ka ko kunu afabete nawto bi dimo be kelaten o buka keno waka ke fiqo da mala kono fiqo fon ajubi qiyaso kunun ko nin qiyaso le bondi ko masalan tamare riba bije fongol bin yalo ngada madin wala balwo be lora kan sen wor riba be wala to kodi ni de dante o fen woro la be bi mo batandi la le kan tamare te gambe o to kilim botaje ha sha'iro ti je kilim botaje o to iba sawnde le ka bondi wo fengol kam minen na fa moma ya nati bi jaman wala bitale qiyasu le muslimol ka to qiyasu da malako istiqra ka fa karanku ka duru ko to ke ka karanku manhajolo ولكن استقراء الاستنبات في قوقة أول زكاة الفطر مثلا هنم بديا مو بيجي دول كو هاني تفهم بندلان وني مانيتا بل أمريكا جابان جنة فون هاني جام فون ماني بندول ساين نيادي فوارو لا كتا مون تول بتي كولتو كتو صدا قائدة كلين تك ولا فون ولي دوسا فو هاني إتا مول من بيتام بديتا لا إتا مسقال ذرة إتا من كانيان ولا misqala zarratin kayan tan man kayan bari foraya be bulle farhina miro fo ninno mu koti mon nyanta janne fahamula fuwaro wala alhar wala ka foye ko nyanta sada faso mo min dilala bi na wake mol ma ko kurama be je ibe mun kaddi sadana tilante ta kasba wasanni adinna anin kayti kol atije ka to san laptop wala be keri so duniya be tenne molni janu fahamu banna daha na bonen jumudo kono masa ne sada bondi min kilo la dino ko somba ibuka do mo dindi wala lo ha wala katu dindi wal man pare ko den kasi katamu we to kili mondo do mol katu dindi wal kam mo mabulu ko fo mo la le say fonden deja katu mo le paquet jol be soto say mol ka do moro ke to ko de la ni fenkol aka banne parce que bita kala jiyela to ya min wala ya nyimi wonyam ti dalita men nan ni tama do moro e man hani ko mo le jongo le buka jongo do no sai jumudo problem woti la budda min tafkik yani shabakatul ankabut wala bentul beka shabakatu de spider web ayam mutala ayam mutadamin ni kuma ta nyawo nya dolbi je wolni la tambo ni la kilobe farere i kuma da doro yebum bani yemol bum ni la keso banta mote da hala ba ha na nyom bun dorom bawo molbe sobe yalla te be bundiro na nyom bun dorom
bari ala wo ɓe konti ɓo kala inna allaha yahkumu baynakum fima kuntum fihi tahtalifun oda ɓawi wol bala fa warat ata duniya dulato fontol kono